Thank you guys, selamat malam dan bersama gue dengan Ya Arofia di Overtime FX Family live new session di tanggal 22 Februari 2024 dan goal ini dia pergerakan goal ini tadi lumayan bagus ya dari jam 7 ya. Ini dari ini tadi wow 40 pips. Not bad. Ini kita akan lihat nih seperti apa nanti closing H1-nya ya. Kalau dia closing H1-nya seperti ini, kayaknya kita masih nunggu lagi deh. Ini nanti momennya kurang pas untuk kita cari buy atau cari sell. Bagusnya nanti kalau misalnya untuk cari sell, break ini lagi, body candle close. Gimana hari ini Bro Sofian, ada trade? Tadi ada news ya. News. Oh belum, 50 menit lagi. Berarti udah tepat kita nih, apa namanya, live-nya udah tepat nih jam segini. Ini kita nggak terlalu lama nunggu. Belum depo saya. Oh masih ini ya, berarti masih mantau ya. It's okay bro, it's okay. Kita semua merasakan itu. So yang penting kan kita belajar lagi aja. Thank you udah join by the way. Kemarin ikut nggak ya Zoom? It's also because you have 8 minutes left. You're ready to see the order. Gua belum ganti nama ya. Yeah, you figure it out. Talking about that. Let's see how things work out. Knowing they really for a lot of this. Yeah, I'm not gonna live got a whack. Yeah, man, shit, life goes on, yo. You gotta. Life goes on. It's yo. It's hard, right? It's like imagine taking like a position and you go out. Welcome Bro Benedict. Oh I see. By the way, lu tinggal di mana ya bro ya? Bro Sofian. Keluar terus dari kemarin, baru pulang Batam dari Bali. I see. Oke bro.
Ini kayaknya bisnis trip ya. Welcome Bro Joseph. Halo, halo. Lagi Buset dah di GJ. up? GJ terjun bebas. Iya dia nih, ya kan. Ayo. Mungkin nggak tahu newsnya ngaruh ya nggak ya. Newsnya sih Euro ya, tapi newsnya tadi di jam. Oh iya, tadi sih mix ya. Tapi si GU juga parah sih turunnya itu. GU, EU pada terbakar semua. Oke. Coba gua buka GU. Ya ya, berarti dolar memang lagi menguat ya. Oh, oh. Ini dolar terus kalau dolar menguat biasanya memang yen Jepang memang dia menguat. Jadi mungkin tadi efek berita ya. Ini oleh big playernya tadi manfaat ini. Apalagi barusan tadi ya ada initial jobless ini dia hijau nih. Untuk ya Iya. jadi ini penggerak harga untuk dia turun nih. Terutama yang USD-nya. Makanya dia harganya pada turun semua tuh. Pastinya. Nah, untuk ini tadi masih JJ ya. Ini masih JJ. Kalau GU, oh iya GU apalagi ya. Tapi ini hati-hati GU jangan di ini dulu. Soalnya ini dari tren lainnya dia masih uptrend. Iya. Ya kan, kalau dilihat ya, kalau kita garis. Hati-hati. Mungkin fixnya dia bakal balik trennya kalau misalnya dia break yang support ini. 6083. Ini kalau dia break ini ya panjang ini. Berarti dia ada pergantian tren. Oh iya, kalau dilihat dari hasil daily-nya sih udah oke banget sih sebenarnya. Dia Mm-mm. udah Isu reset ya. lainnya ya kan. Wah, ini perfect ini. Mungkin besok baru perfect ini. Soalnya kita kalau misalnya lebih sabar nunggu daily candle yang close, kalau misalnya dia bearish kayak gini, strong bearish, apalagi kayak pin bar begini, bearish pin bar udah mantap, besok bisa diambil di itunya, di apa namanya, di retest-nya lah, di retest-nya. Nanti kemungkinan besar JJ juga. Nah, ini juga JJ sama ya kemarin ya yang kita discuss ya. Berapa orang kita kemarin 8 orang. Ini on point banget sesuai dengan prediksi, sesuai dengan price action yang kita analisa bahwa ini kemarin ya. Kemarin kan gua bilang gara-gara candle ini dia strong dan dia close di atas zona konsolidasi ini. Dan gua bilang kemarin hampir 99% ini nggak mungkin dia break yang bawahnya lagi sebelum dia ke atas dulu. Dan puji Tuhannya ini trade play-nya sesuai dengan apa yang kita harapin lah. Nah, sekarang kan dia udah break ini. Nah, kemungkinan bisa-bisa dia retest panjang. Retest panjang nih, apalagi dengan apa namanya news ya, news fundamentalnya tadi ini euro sama GBP kan ya istilahnya biasanya ada ngaruh dikit. Nah, kita lihat juga tadi siang ada berita ya. Ini euro masih mixing. Ini euro tadi masih nggak ada ini CPI-nya masih tidak ada berubah dengan bulan-bulan sebelumnya. Ini mungkin penggeraknya ini malam ini yang 11 klaimnya doang. Dan mungkin kalau dilihat dari JJ sebenarnya secara ini ya. Coba kita lihat monthly-nya ya. Oh, nah ini sebenarnya udah hampir kena supply dia sih ya. Ini udah supply dan kemungkinan besar mungkin dia retest dulu kali. Ini kalau dilihat dari weekly-nya juga masih bullish. Daily-nya dan daily-nya masih tergantung nih. Oke, yes. Oh, kemungkinan besar kalau dilihat dari H4-nya bisa-bisa nanti dia ngejar lagi di bawah nih. Gua retest. Kalau dilihat dari H1-nya, ini kalau udah kayak gini, nah ini nih ya, perhatiin ya. Ini dia H4 tadi strong bearish dan dia udah break support, kemungkinan besar ini bisa lanjut minimal ini
dia retest ke sini nih di bawah nih. Ini kalau dia break ini, kalau dia break ini lagi berarti fix dia bakal ke sini ke bawah. Berarti bawaannya fake out dong ya Bang ya? Kenapa? Kayaknya. Bawaannya fake out nggak sih kalau kayak gini? Karena dia break top, kemudian dia turun lagi gitu. Bisa juga, bisa juga. Tapi gini, kalau dilihat dari monthly-nya kan tadi monthly-nya kan dia dia ada di daerah supply, Ya. ya kan? Jadi kemungkinan besar gitu. Nah, ya. Nih, secara monthly-nya kan sebenarnya dia udah retail di supply ya. Ini ini lumayan panjang sih kalau misalnya ditarik ya. Nah, makanya tadi gue bilang kalau misalnya memang kalau dilihat dari H4-nya tadi kan gue bilang kemungkinan besar mungkin dia retest sampai di bawah sini. Nah, ini kalau dia tembus mungkin retestnya dia sampai ke bawah sini, ke demand bawah. Nah, ini bisa dibilang ini mungkin fake out ya, benar. Ini bisa jadi fake out. Jadi mungkin gini, mungkin dia ngadain dulu fake out, terus dia retest panjang dulu ke bawah sebelum naik lagi. Sebelum naik. Hmm. Nah, gue prediksi ini sih seperti ini ya. Nah, ini dia ke bawah dulu sebelum nanti dia ke bawah lagi. Kayak gini. Prediksi gue ya. Kalau dilihat dari H4 kayak gini, dia bentukannya kayak gini kan. Biasanya ini 80% ini fix dia bakal lanjut ke bawah lagi. Ini candle-candle kayak gini biasanya. Benar ini fake out. Jadi ini kalau dilihat kan tiba-tiba kan dia strong bullish, tiba-tiba dibalas lagi dengan strong bearish. Nah, udah gitu bersyukur harusnya dia valid ke atas lagi kalau misalnya dia nggak beri support H4 ini, tapi di break oleh dia. Makanya gue bilang minimal dia mungkin malam ini bisa-bisa dia ngeda sampai 8870 ini. Hmm. Kemungkinan. Ini menurut gue sih 80% dia bakal ke bawah sini. Cuma kalau kita mau sell, cuma kan timingnya ini nih, kita harus nyari timing. Nah, sekarang kalau misalnya kita sell kan udah keburu tanggung. Ya, kalau udah keburu tanggung. Jadi kemungkinan besar ya biarin aja dia turun dulu. Oke, kalau misalnya dia udah nyentuh di sini, habis itu ini gini nih, ya kalau dilihat dari H1-nya ya. Ini kalau dilihat dari H1-nya, dia kayak gini dulu, dia ke sini, mungkin dia beri sampai ke apa namanya demand ini dan retest kemudian kayak gini. Baru dia ke bawah. Hmm. Menarik juga ya. Ya, pasti karena ini kalau misalnya dia ke bawah, ini kan menurut gua dia bakal ini kan ini demand gampang dia break ini. Ini kemungkinan besar sih malam ini bakal dia break ini. Apalagi nanti kalau news USD-nya nanti biru lagi atau hijau lagi, pasti langsung tembus itu. Hmm. Nah, kalau misalnya dia tembus ini malam ini, demand pertama, nah kemudian ini kan demand kedua nih, demand kedua. Nah, mungkin agak ketahan dia sedikit dulu, dia mungkin retest, atau kalau enggak mungkin enggak ini kalau misalnya dia retestnya kepanjangan mungkin di bawah sini dengan daerah yang dia udah break ini, mungkin dia retest sampai di sini sampai nanti dia kembali turun ke sini. Nah, ini dipantau nih. Deras banget nih GG ini asli. Iya, betul, betul. Nah, ini kan dia sebenarnya ini tadi dia udah bikin konsolidasi di sini. Ini fake out terus konsolidasi di sini. Jadi konsolidasinya udah di break. Nah, Hmm. ini krusial, ini krusial ini. Ini krusial kalau dia break yang namanya support ini. Ya, support ini. Kalau misalnya dia break ini ya udah pasti udah 100% dia bakal retest ke zona sini. Cuma ya tadi yang gue bilang ya takutnya nanti ada volume dia bakal turun tapi kita nggak tahu kalau kita masuk sekarang udah di dimensi ini kita nggak tahu nanti ada news bentar lagi takutnya dia bawa ke atas dulu sebelum dia turun lagi Iya. ya kan itu yang kita hindari jadi biarin aja dulu dia bergerak seperti apa nanti kalau udah settle newsnya nanti baru kita bisa cari posisi kayak kemarin lah ini kan kemarin kan dia udah settle nih di sini udah ketahuan nih tinggal kita nunggu retestnya doang retest Hmm. nah, ya kan nah habis dia break dia nggak langsung naik lagi kan dia ngambil liquidity grab dulu ke bawah hampir 2 kali kan dia retest ini sebelum dia naik ke atas gitu 945 betul 945 nanti ada nyesel keluar terus dari kemarin baru pulang Batasa oke
Tuh ya, ini ya menurut gua untuk yang JJ malam hari ini sih ya seperti ini ya prediksi gue secara price action-nya lah strukturnya ya, tapi semua itu bisa terjadi. Ini terjadi menurut gue sih persentasenya 80% dia bakal kayak gini. Jadi ya masih ada peluang dia bisa balik lagi ke atas ya. Kita lihat gol dia udah closing ya H1 ya udah ya. Let's see. Udah 7 menit. Ini tadi M30-nya. 30-nya tadi M30-nya ini lumayan lemah ya. Dia body candle-nya close kayak gini. Kalau misalnya kita cari sell harus benar-benar dia close body candle di bawah yang harga ini. 20.22. 20.22 ya. Iya 20.22. Kurang lebih. Kalau dia begitu lagi ya berarti ya mungkin dia akan ke bawah lagi. Ini gold. Tapi ini kita harus nunggu newsnya seperti apa. Bisa-bisa nanti newsnya begini dan dia langsung ke bawah. Kemudian dan kembali lagi dia ke downtrend. Ini dia nih pasti apa namanya nih krusial nih berita nanti ini krusial nih, seperti apa dia PMI-nya ya. Tadi Bro Benedict ada tren nggak hari ini? Bro Jose juga ada ini ada Aku dapat selnya si EU sih. JU ya. Euro EU. Oh EU ya. Oh Euro USD ya. Iya. Euro USD let me check. Kalau gold kurang ini sih, kalau dari H4-nya gold udah dari Selasa cuma konsul doang. Jadi kayak Kalau mau gold trade, kayak aduh, gimana nih gold gitu. oh iya benar lo benar Bang. Gue setuju makanya dari kemarin kan gol ini sebenarnya kita nggak menentu sebenarnya. Iya. Soalnya dia ada di supply kuat. Nah kalau lo lihat kan kemarin kita pernah analisa kalau nggak salah ini dia kan ini dia apa namanya ini area supply kuat key level nih Mm-mm. key level dan kalau benar-benar dia tembus ini ya mungkin dia ke fake out yang candle atas ini. Nih. Ternyata dia belum break yang ini yang zona yang pertama supply yang pertama ini. Ini kan lumayan rame nih. Lumayan rame. Nah, ini habis dia retest ke zona supply ini, dia bikin begini lagi. Jadi dia pin bar kayak gini, hammer ya. Mm-mm. Yang dari hammer ya. Kemudian dari hammer ada volume ya di break sama dia. Ini sebenarnya tadi bagus sebenarnya ya kalau kita main sell stop. Pas dia break ini udah bisa langsung di sell. Tapi ya kembali kalau misalnya mau nunggu konfirmasi untuk dia benar-benar dia balik bearish ya dia harus break dulu ya. Ini 20.22. 20.22 itu kalau dia beri ya kemungkinan besar dia retest panjang lagi ke bawah. Gitu. Jadi ada pergantian ini structure nih. Belum ada ya bro ya. Iya, masih di situ-situ aja. Kayak kalau scalping 20-30 piece, oke lah gitu. Ya tiga. Tapi ya benar sih setuju sih. Soalnya ini candlenya lihat aja kan naik turun naik turun naik naik. Sama kayak GC malah ini ya, kayak fake out dulu, kemudian turun lagi. Iya benar. Sama banget ya. Gitu. Wah, jadi malam ini kita nunggu news saja ya guys ya. Kalau ada yang mau ditanya, ada lagi yang mau ditanya guys. Kalau enggak kita Ini kembali gimana bang? ke DXY. Ada plan DXY nggak? DXY. Kita lihat DXY. DXY kalau dilihat kan berarti dia naik ya. Ya, sama dengan gold kan dia terkendala dengan supply. Nah, tergantung nih newsnya seperti apa ya hari ini. Dia kalau dilihat dari H4. Nah, ini closing H4-nya dia hampir 2 jam lagi ya. Kita lihat. Oh iya ya, bagus ya. Lihatlah trennya ya kalau dilihat dari higher time frame. Dia udah nge-retest dia udah bikin ininya higher lawannya. Nih, Pas banget ya. ya
jadi kemungkinan besar ya berarti kemungkinan besar ini kita bisa berharap nih gol menguat nih. Kita bisa kemungkinan besar kita berharap gol menguat ini. Ini lihat ya. Tuh. Kalau dia strong kayak gini biasanya sih ya menurut gua coba lihat. Oh iya. Harusnya sih dia ini mungkin dia sedikit nanti slow di sini karena ada supply biasa lah. Tapi ya paling tidak dia retestnya kayaknya kalau udah kayak gini biasanya dia nggak bakal panjang. Ini mungkin dia begini ya, nanti dia kayak gini terus ke bawah sebelum dia nanti kayak gini. Ya, sebenarnya kalau di XY itu sebenarnya kalau misalnya lo sering analisa gol ya kebalikan dari gol aja itu aja sih. Kalau Tapi kadang misalnya, nggak menentu ya bang ya kalau di SY. Menentu lebih lebih akuratnya ke GU sama EU kalau di SY. oh gitu ya. Langsung balikan langsung dia. Karena gua nggak main PR itu kali ya, jadi gua hanya Oh, gol sih, gol sama JJ doang. ya. Kalau GU kurang, kurang GU kalau, tapi kalau dilihat coba ya, dia sih ya udah di tren lain juga dia sih udah main di tren lain. Berbanding Sama lah, terbalik. berarti ya tadi DXY-nya kan dia naik ya. Dia ada di daerah DXY tadi di daerah supply line. Sekarang dia berada di zona demand. Berarti ya sama. Kalau misalnya ini dia break support ini ya berarti kemungkinan besar goal bakal lanjut ke bawah nih. Kalau dia kalau misalnya dia break ini biasanya kalau dia break trend line begini biasanya pasti dia ujungnya itu ke next strong ini demand. Next strong demand-nya kan ini di paling bawahnya ini. Hmm. Kemungkinan besar. Oke, seperti itu guys. Jadi malam hari ini coba kita ya, tapi tadi kalau ayah Anda berani sell di atas sih ya oke juga sih sebenarnya. Yang berani ini biasanya yang berani-berani ini biasanya. Ini biasanya yang sell di atas begini biasanya tipikalnya Bro Jonathan. Karena kalau dia udah lihat supply di sebelah kiri, apalagi supply key level kan pasti dia udah hajar. Apalagi kalau udah muncul kayak gini pasti dia hajar sama dia. Cari sell. Sebenarnya kalau dilihat dari M15 candle punya ya bagus sebenarnya tadi. Sell-nya itu di sini pas dia break ini. Ini stop loss di sini. But lebih baik kita memastikan dia konfirmasinya benar atau enggak setelah dia break inilah. Lebih baik sabar daripada kena gocekan. Coba lihat tetangga dulu. Tetangga juga sama sih dia dia nunggu ini tapi kalau downflow dia nunggu yang 2022 ya. Sama-sama. Donvo mau sell juga ya? Mau? Donvo mau sell juga ya goldnya? Ya tergantung dia kalau misalnya gua melihatnya sih oh iya 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 benar. Berarti dia nunggu ini aja berarti ini. Nunggu H1 kali ya atau dia nunggu news sepertinya sih. Makanya dia Hmm. nggak sell. Atau kalau nggak kan dia ada ini lagi nih, dia ada support, ada garis support di sini yang udah dia tandai. Mungkin dia juga nunggu di situ untuk konfirmasi lebih lanjut gitu. Let's see seperti apa gerakannya. Oh dia ada sell tadi ya ternyata. Oh, tak telat videonya kayaknya. Hah? Telat kayaknya videonya. Iya kayaknya dia udah ada sell tadi. Let's see ya.
Lah kok ini? Dah, kok jadi komeng? Ah, ini YouTube ini juga kadang-kadang ya. Ini Donvo ini. Ampun. Nah, bener loh. Ya ampun. Ya, ada error kadang-kadang juga nih YouTube nih. Coba kita lihat dia ada share. Belum, dia belum beres, masih live dia tuh. Ini di sini tadi. Tadi di sini kali ya. Hmm. Kayaknya belum deh dia, belum kena ini servernya deh. Belum dia, belum ada trade. Tapi tadi ada ya dia, ya. Ada tanda panah gitu. But oke, let's see seperti apa ya. Nanti ini newsnya di jam 40 menit lagi. Mendingan kita belajar lagi aja. Kita lihat juga JJ. Nah, lihat JJ ya. JJ udah mulai sesuai dengan yang diprediksi. Amazing. Wah, mak gizi. Ya, strong dia. Strong dia. Mari kita belajar lagi, guys. Coba kita lihat time to eat rate. Ini juga dia nggak ada trade dan let's see yang ini ya. Ini yang udah jam berapa ya? Malam ini kita cuma berempat ya. Sepi nih. Udah pada cuan mungkin. Udah, amin, diaminkan aja, diaminkan aja kalau kayak gitu. Eh, Oke guys, kita ini ya, kita nonton video untuk belajar lagi ya. Iya nih, oke. Kemarin Bro Joseph ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Oh nggak ada ya. Jadi gini, kemarin kemarin dari apa ya? Kemarin kita ada plan. Plannya kayak gini. Jadi kalau kita ada Zoom, terus kita lagi nunggu newsnya lagi lama untuk mengisi waktu, karena gue juga nggak ada bahan obrolan lain lagi, ya kan? Daripada gue bosan ngobrol, ya kan? Nah, kita nonton video-video yang kita belajar gitu. Jadi video-video yang ini apa namanya video ya 15 menit kita belajar tentang technical, price action dan juga liquidity graph.
Jadi semacam kayak sekarang kan kita lagi nunggu news nih. Ya kan, newsnya nanti kan sekitar 40 menit, 20 menit lagi kan. Nah, lumayan kan satu video kita nonton gitu, Bro. Boleh, boleh, boleh. Jadi sambil kita belajar. Kemarin kita mau belajar apa? Karena simplify market. Order block simplify smart money. Ini kemarin calculated trading strategy smart money plots. Terus China every time. Ini berapa menit ya? Ini 18 menit, ini ya 14 menit aja. Here we go. Let's go ya. Signals you can find on any price chart. Candlestick patterns express various messages, can tell us a lot about what supply and demand are up to. Understanding these patterns allows you to read the next move in the market, and it will help you to make the right decisions. No matter what your trading plan is, applying the candlestick concepts on the chart will improve your win rate. However, the majority of traders do not use the candlestick techniques correctly. In this video, we will show you some of the most interesting candlestick patterns along with the psychology behind them that will change how you see the chart. Then we'll explain how to combine these patterns with other price action trading tools, including key levels of market structure, retracement levels, trend lines, and confluence areas. So guys, if that's something you're interested in, as always, please hit the like button to help us make more videos like this, and subscribe to our channel if you're new. See you after the intro and disclaimer. Jadi malam ini kita belajar ini ya guys ya, ada 5 ya. Jadi dia menjelaskan tentang nanti itu candlestick ya, dan juga psikologi behind them. Nah, inilah seperti yang kita baca ya. Let's go. And subscribe to our channel if you're new. See you after the intro and disclaimer. First of all, why candlestick formations are important. The candlestick formations are the early and leading sign of what buyers and sellers are doing right now in the market, which allows us to anticipate their next moves. However, these patterns alone may not make much sense without additional confirmations. To use them effectively, it's important to combine them with other tools like key levels and confluence areas, which we will explain later in this video. First, let me show you a list of the most interesting candlestick patterns that work very well. There are many candlestick patterns that traders use, but the ones we find most effective are those that happen most frequently. Let's start with the first one, a long wick rejection. As the name suggests, a long wick rejection is a candlestick that has a long wick and a small body rejecting a certain price level. This is a reversal pattern, which means that whenever this candlestick forms, expect the price to reverse from the current market situation. We have a downward movement, the long wick rejection formed, and price reverse. The candle's color does not matter. It can be bright blue. From the price action view, the sellers have failed to close another strong bearish candle that shows momentum loss. Nah ya guys ya, seller have failed to close another strong bearish candle which is some momentum loss. On the other hand, the buyers have stepped into the market and immediately pushed the price higher. This rejection signals a possible reversal to the opposite side of the market. Same thing here. The price is pushed up, hit, and reversed, forming a long wick rejection pattern. Nah, ini gua stop dulu. Ini candle-candle kayak gini kan tadi ketahuan ada di candle di H4 gold. Nih. Ini juga bisa dibilang nih. Nih, ya enggak. Tadi gold atau JJ ya? JJ kalau nggak salah deh. Tadi di mana ya? JJ. Tadi lihat di mana ya? Oh iya ini ya. Oh iya. Ini yang tadi yang gua lihat. Tapi ini yang dari forex.com ya. Jadi beda-beda broker ya, beda-beda ininya ya, closing candle-nya. Jadi tergantung kita mau analisa yang mana. Tuh. Yang Pepperstone juga. Jadi dia candle-nya kan lumayan kan. Jadi ini ada candle long wick ya, yang tadi dia jelasin barusan. Oke, let's go again.
And it shows that the buyers are losing momentum and sellers have stepped into the market, which makes the price reject this area, signaling a possible reversal to the downside. Now on the real chart, you have Eurodollar, 1 hour time frame. The price is pushed down, forming a long wick candlestick, rejecting this key area, and then the price is immediately reversed. As we mentioned earlier, candlestick formations are strong price action signals. However, they cannot be used on their own, but combined with other price action tools. As we witnessed in this example, the support and resistance areas are one of these tools. You could even combine them with smart money concepts, which I will show you later in this video. Multiple rejections. This pattern consists of multiple candles rejecting an area by wicks. Here on the chart, the price pushed down, hit, and drastically reversed, giving us a key area of support. As the price returns to this zone again, we can see that we have multiple long wick formations in this area rejecting this price. This shows the sellers have tried over and over again to break the price to the downside but failed. Whenever the price has gone below this level, the buyers have entered the market causing multiple wicks, which presents a trading opportunity. Selamat datang di pameran elektronik terbesar 2024. Di mana? Here in the opposite direction, we had a key level of market structure acting as resistance several times. But the price returned to this level and multiple wicks sticking out and rejecting this area. Once again, it shows that the sellers held this level strong and confirmed the reversal. Momentum candlestick. The momentum candlestick consists of 2 consecutive candles with the same color, but the second candle's body is bigger. From the price action view, it indicates an increase in momentum, which signals movement continuation. Here, the price reached this level of market structure. First, we had multiple wicks rejecting this area, followed by a long wick candlestick, which shows that sellers were unable to push the price lower, and the price immediately pushed higher. Then we have a momentum candlestick formation, which shows that the buyers have entered the market, and the price has gained massive bullish momentum. Now price will continue to push higher, which provides us with a perfect trading opportunity. Now here's a pro tip. In the bullish scenario, if the second candle has no wick on top, it indicates that the buying pressure was present until the end of the candle, which is another sign that the price will continue pushing higher. The same thing for the bearish scenario. The absence of a wick at the bottom of the momentum candle signals massive selling pressure. When important news comes out in the Forex market and other price charts, it can cause sudden and big momentum candlesticks, regardless of the technical situation. So it's smart for traders to stay informed about upcoming economic news. If you're curious about how we stay updated on financial news and fundamental analysis, well, we rely on Fastbull, one of the best trading websites with various useful trading tools. This site provides one of the most accurate and detailed economic calendar, a tool we use every day before starting our technical analysis. Ini kalau mau kalian lihat berita atau news ya bisa di ini termasuk website baru nih. Cuma memang dia bagusnya itu kayak dia itu forex apa ya? Ini nih kayak FX itu, FX Factory. Semacam itulah ini yang Fastbull ini. Jadi dia fokus hanya untuk forex gitu. Dan data ekonomi segala macam. 24/7 economic live streaming also allows us to stay informed about the latest trading world's news and fundamental analysis. So if you want to benefit from multiple trading tools that can significantly improve your trading, make sure to check the link in the description. Now let's move on to the next pattern. Number 4, shrinking candles. Shrinking candles refers to a situation in which the candle's body is getting smaller and smaller before reaching a supply or demand zone. Here on the chart, the price came up, hit, and reversed, giving us a key level of resistance. Notice how the candle's body gets smaller as the price approaches this level. The psychology behind the shrinking candles is that it shows the loss of momentum for buyers, which results in a smaller distance pushed by the price. It is an early signal that buyers are losing control, and prices might reverse from the area. Now this pattern works best when accompanied by another reversal pattern, like a long wick rejection at the end. Remember, the same concept is valid for the bearish scenario. Number 5, engulfing candlestick. Engulfing candlestick formation is one of the most powerful price action reversal patterns.
which I'm sure you have all heard of. This pattern consists of two candlesticks in which the body of the second one has an opposite color and engulfs the body of the first one. Forming this pattern at the bottom of a bearish movement indicates a reversal to the upside. Forming at the top of a bullish movement indicates a reversal to the downside. Now, this would be all of the candlestick patterns explained in this video. Now, in the second part of this video, let me show you some of the price action tools that work perfectly with the candlestick patterns. Number one, Fibonacci retracement levels. Imagine if we have an uptrend with a series of impulsive and corrective moves. We have identified the most recent impulsive move, waiting for a pullback to go long at a better price. So we grab the Fibonacci retracement tool. Simply click on the start of the impulsive move from the bottom of the wind, and then drag the tool to the top of it. You will then see the retracement. Price pulls back to these levels. They can act as a form of support, potentially reject the price to continue upwards. This is a great way to identify the end of the pullback and the start of the next impulsive move to the upside. But here is an important point. The range between 0.618 and 0.786 is referred to as the Fibonacci golden zone. This zone is a significant area for identifying potential support and resistance levels during price corrections, and also provides a reasonable risk to reward ratio trade. Now, the best way to combine this concept with candlestick patterns is to wait for the price to tap into the golden zone and look for price action signals through candlestick formations. But remember, before you start making trades based on any idea, it's important to backtest it with a couple of months worth of data to see how well it performs. Now, we use the TraderEdge platform for backtesting our exclusive trading strategies. If you're interested in using TraderEdge as your backtesting tool, be sure to check out the link in the description below. Here on the Dow Jones 1 hour time frame, we have a clear impulsive movement to the upside, breaking above the previous market structure. So let's apply the retracement tool from the start to the end of this move. The area between 0.618 and 0.786 is our golden zone. If the price manages to return to this area, we will closely monitor the price action signals through candlestick formations to look for a long trade opportunity. Now let's see what price action signals we get. Here we have a momentum bearish candlestick followed by an indecision candlestick. The indecision candle shows that the bulls and bears are fighting to take over control, but the price finally closes in the middle of the candle, making wicks from both sides. Now in the following, we have a large bullish engulfing candlestick, which signals that the buyers have taken control and price can potentially start to move to the upside. Now, the important point here is that all of these price action signals and candlestick patterns have formed in the golden zone. However, if we open a long position right now, we would have a very large stop loss, and our risk to reward ratio will be less than 1 to 1 when we reach the first target in front of the price. So we have to wait for some kind of a pullback to enter at a better price. To identify the pullback, we can zoom into a lower time frame and apply the retracement levels one more time. Here on the 15-minute chart, we consider this as the latest bullish movement and apply the retracement tool. This area is considered the golden zone and potentially provides us with a perfect trading opportunity to go long. Let's continue with the second price action tool, a major level of market structure. A major level of market structure refers to a level that has been rejected multiple times, acted as both support and resistance, and has recently been respected. For example, here, this area has been rejected multiple times recently, and it has acted as both support and resistance. When the price returns to this zone, this is an excellent opportunity to look for short entries. We will closely monitor price action signals and candlestick patterns to get our entries. For instance, forming a bearish engulfing candlestick pattern in the zone can be our entries to go short. Number 3, the trend lines. A trend line is a line that connects the swing highs and swing lows in the trending market. So here we have a series of impulsive and corrective moves creating an uptrend. Now a trend line is applied to connect the swing low on the bottom. In the bearish scenario, a trend line is applied to connect the swing highs along the top. Why do we draw trend lines? The first reason is trend lines can act as a support or resistance. The second reason we draw trend lines is that breaking the trend line can signal a possible trend change. Here's an important point.
We don't enter trades just because the price touched a trend line. It can act as support or resistance. We always wait for price action entries in combination with other factors, which we have discussed earlier in this video. Now let's discuss the best way to draw a trend line. There are important concepts you need to follow when drawing a trend line. Number one, try to draw the trend lines from the wicks rather than the body. Number two, adjust the trend line to get the maximum number of touches. Number three, do not force the trend lines. If they are obvious and help you with your overall analysis, draw them. Otherwise, do not try to draw a trend line in any market condition. Now, with all being said, let's see some chart examples and combine the concepts of this video. Here on the gold 1 hour chart, we can draw a very clear trend line like this. The market has broken the trend line to the downside, which is a bearish signal. If we zoom into the latest area to observe the market condition, we can see that we have a strong area of resistance. Just look at the long wick rejections here. So now support turns resistance and potentially provides us with a trading opportunity. Now, as we approach this level, we have shrinking candles showing a bullish momentum loss and a long wick candlestick formation rejecting this area in the back of the trend line, which is a great sign to open a sell position at this level. Here, on the Eurodollar 1 hour chart, we can identify a major level of market structure that has acted as support and resistance multiple times. Also, we can draw an obvious trend line by connecting the swing lows. The intersection of the trend line and the support zone is an important level because many eyes are waiting to enter a trade in this zone. First, we have this indecision candlestick showing that the buyers and sellers are fighting to take over control, but the price finally closes in the middle of the candle, making wicks from both sides. Then we had a large momentum bullish candlestick, which is a signal that the bulls have taken control, and price can now start to push to the upside. So guys, that's it for this video. I hope it had some value. If it did, please go ahead and smash the like button to show your support and subscribe to our channel if you want. See you in the next episodes. Oke guys, thank you. Ada yang mau ditanyain nggak guys dari video yang kita nonton barusan? Persis ini yang terakhir ini persis sama yang di SW tadi yang abang tarik garisnya itu loh. Oh gitu ya. Oh tadi dia bilang gini, kalau misalnya narik trail line-nya itu harus di atas wick-nya, bukan di body candle-nya. Nih misalnya nih. Nih, kalau tadi yang dia jelasin ini versinya Smart Money Concept ya. Ya, ini di wick-nya ini tuh. Nih. Bukan di body candle-nya, terkadang kan kita ke body candle ya. Tapi dia bilangnya itu ini trail line yang benar itu sebenarnya itu di wick-nya doang. Nah, kalau misalnya di wick-nya ini misalnya dia break lagi nih wick-nya nih, apa namanya trail line-nya ini dia break, kemudian dia retest lagi. Tadi kan sama dengan yang di video terakhirnya itu ya. Most powerful empires of the last 500 years, and the last 3 preserved. Important level because many eyes are waiting to enter. Tadi yang sebelumnya yang bagus. So we can, which is a great sign to open. Yang ini kan ya? Iya. Iya, memang ini kalau ya seperti yang biasa kita jelasin ini ya. Ini contoh kecilnya nih. Contoh ini nih, contoh dekatnya ini. Ini nanti kalau kita tarik nih. Nah, ini kita menunggu nih guys. Ini kita menunggu nih. Ini kalau dia break nanti trail line ini berarti ya kita fokus ya. Biasanya itu kalau dia nanti dia break ke sini nanti kemungkinan besar dia yang tadi gua bilang nih. Kalau ini dia break kemudian dia retest lagi ke zona nanti ini berubah menjadi ini kan sekarang ini kan apa namanya support. Ini berubah nanti kalau ini dia break ini berubah menjadi resisten. Nah, ini ya nanti retest ke zona yang di break dan kemudian baru dia ke bawah. Nah, nanti di zona ini kalau misalnya nanti di zona ini ada dia konfirmasi di sininya, nah disitulah baru kita sell. Nah, terus dia jelasin tadi kan, nah ini kan shrinky candle ya, maksudnya itu candlenya itu udah mulai kehilangan momentum gitu bayarnya.
yang tadi body candle-nya tiba-tiba gede, kemudian di 2 candle next-nya dia malah jadi melemah gitulah. Kemudian dia bikin yang kayak gini hammer. Nah, kalau udah ada hammer kayak gini ya berarti kan dia merespon dari yang supply yang udah dibuat. Ya gitu lah. Kemungkinan besar memang itu profitable kalau misalnya memang kita masuk di daerah di apa namanya di candle-candle kayak gini secara price action gitu loh. Gitu sih. Jadi dia kita biasanya ini ya kayak gini lah, misalnya kita lagi nunggu lah, contohnya nanti ini kita nunggu lah. Kita nunggu dia break, kemudian dia ke bawah dan kemudian dia retest. Ketika dia retest nanti ada konfirmasi bearish di sini baru kita sell. Gitu. Hmm, Ya bro ya. siap. Oke. Overall sih yang dia dilansir barusan sih kita udah pelajari ya overall ya. Yang kemarin yang memang kita pelajari kemarin lumayan ada banyak hal baru sih. Kalau yang kemarin, kalau video malam ini kemungkinan besar ini kita udah overall kita udah pelajari. Ya. Ada lagi yang ditanya guys? Ini tadi kita sebentar udah mulai ini news nggak sih? Oh 32 menit lagi. Oke, here we go. 2 menit lagi guys. Kita akan melihat seperti apa. Wow. Ini nih guys ya bagi yang mau 2 menit lagi ya. Let's see ya. Ini kalau misalnya newsnya ini nanti hijau buah USD. Ini kalau ini dia break udah langsung ke bawah nih dia. Ini gue buka candle ini ya. Yang M15 candlestick. Apalagi kalau misalnya body candle-nya close di bawah trend line ini. Nah, ini namanya main impulsif nih kita nih. Iya. Let's see berapa menit lagi ini coba. Eh, 15 detik lagi. Sepertinya sih dia turun ya. And here we go. Wih, Oh, menarik. mix ya. Mix. Nah, ini kalau dia ke atas kemudian dia beri ke bawah ini perfect nih. Good. Ini ya guys ya. Ini kalau ada mau coba 0,01 ini bagus nih. Ini dia ke atas, kalau dia ke atas soalnya ini mix kan. Kalau mix biasanya kan dia dua arah itu kalau dia duluan ke atas sekarang nanti kemungkinan besar dia turun. Kalau ini dia break, semuanya kemungkinan besar dia lanjut ke bawah. Ini bisa nih. Tapi ya kalau misalnya mau lebih hati-hati ya menunggu H1 close ya itu oke juga. Coba ya ini ya, gua mau coba lot yang kecil aja. 0. Gua itu sell stop. Tadi di titik 2021 80. Stop loss. Oh, stop loss 20 pips saja. TP ini di sini. TP-nya sekitar 16 ya. 20 16. 20 16. Kok balik ini. So stop. Here we go.
Oke guys, gue udah pasang sell stop ya. Kalau ada yang mau ikut, monggo. Kalau nggak ada juga, kalau memantau ini, kalau mau nunggu H1 close juga itu better. Tapi yang pasti kalau ini dia break support ini di bawah, ya kemungkinan besar lanjut ke bawah. Kalau nggak ya berarti dia lanjut ke atas. Itu aja. Makanya kalau misalnya kayak gini juga kita nggak boleh sell sekarang ini. Sekarang ini kita nggak boleh sell. Apalagi sekarang kan dia udah break resistance-nya tuh. Ini kan ini ya mix ya. Kemungkinan besar dia ke bawah. Nih ya, lihat ya di M1-nya itu tuh, lihat tuh. Kalau di M1-nya di menit 1 ini dia udah retest di zona supply dan kemudian nanti mungkin dia turun. Let's see ya, let's see. Kalau sekarang M30-nya kurang bagus, bro. Coba lihat ya M30. Oh, yes. Makanya kalau misalnya M30 benar. Tapi kalau misalnya dia ke bawah lagi nge-break support yang M15 tadi itu perfect, nanti dia close-nya di ini di H1-nya. Tapi kalau H1-nya nanti dia close kayak gini berarti ini sell stop-nya ini udah nggak valid. Gitu. Kan dia tarik ke atas nih. Bisa-bisa memang tadi dia ke bawah ini hanya untuk nge-retest daerah demand ini. Ini kan ada demand nih. Dan dipas juga di garis trend line-nya dia. Gitu. Makanya kita nggak boleh sell di atas ini. Nggak boleh. Kalau mau sell pasang itu. Sell stop di bawah. Malam Bro Geran, malam. Tapi kalau dilihat dari daily candle-nya ya dia tadi yang kita nonton barusan dia udah mulai namanya shrinking candle. Yang gold ini kalau dilihat dari daily-nya lihat udah ini ya. Kita lihat deh. Tuh. Dia udah mulai itu shrinking candle gitu loh. Jadi momentum buyer-nya itu udah mulai hilang. Apalagi dia pas di zona supply ini. Nah, sekarang kalau misalnya memang daily-nya nanti dia close bearish, udah besok pasti dia lanjut turun. Ini. Lihat ya, ini candlenya kan ya. Jadi makin body candlenya makin mengecil ya. Berarti itu namanya buyer udah mulai kehilangan momentum. Let's see. Makanya ini yang H1 close ini krusial. Betul, betul. Tapi, nah ini ada tapinya nanti kalau misalnya M30 ini dia close nanti bullish. Nah, sama kita tadi tuh ya, yang apa namanya itu multiple testing gitu, multiple testing di bawahnya candle yang mana tadi dia ya.
Number one, Fibonacci retracement levels. Imagine if we have an uptrend with a series of impulsive and corrected moves. We have identified the most recent. Then we have a momentum candlestick formation, which shows Nah, the ini. buyers have entered the market and the bullish momentum. Now price can continue to. Jadi nanti kalau M30 ini close week-nya dia bullish, nah kemungkinan dia sama kayak gini nanti. Jadi kita bisa langsung buy itu. Karena kenapa? Dia udah retest di zona di bawah sini. Kalau ini ya, kalau M30 close bullish. Same thing for the bearish scenario. Jadi yang baru kita nonton ini udah pas banget tuh di gold tuh. Price actionnya. News comes out of the forex market and other price charts. They can cause sudden and big momentum candlesticks, regardless of the technical situation. So it's smart for traders to stay informed about upcoming economic news. If you're here in the opposite direction, you had a key level of market structure acting as resistance several times. They cannot be used on their own. Nanti dia sama persis kayak gini tuh. See, let's see apa yang akan terjadi. Kulihat ibu seperti ini. Guys, gue udahan ya. Kayaknya nggak ada plan lagi malam ini. Oke guys, oke. Thank you semuanya. Oke, Bro Jose, thank you udah gabung ya. Thank you. Thank you, see you. Hasil dari mix result begini nih, ngeselin liatnya, iya. Iya nih, ngeselin ini. Disuruh sabar lagi apa kita dikasih trade malam ini atau bagaimana nih? Empat menit lagi. Kalau nanti dia close kayak gini ya, kalau ada yang mau buy di ini di break ya di sini. Atau nunggu ini currently closing candle-nya nih. Kalau untuk memastikan dia benar-benar dia mau balik ke atas ya di candle keduanya boleh cari buy.
Coba lihat JJ ya. Si pas banget dia di zona retest ini dia nggak break, kemudian dia balik ke atas. Dan sepertinya ini kalau dia kenal kayak gini biasanya dia ke bawah dulu sebelum dia ke atas. Kalau dia ke bawah dulu terus dia nge-break support, ini boleh dibalik. Ini dua arah nih. Bisa dimakan nih dua arah nih. Gue dua arah ya guys, gue mau pasang dua arah. Tapi gue lebih prefer dia ini sih yang sell stop. Paling kalau dia ke atas itu targetnya mungkin sekitar 20 atau 30 pip. Nih. Ini 20 pips. Tapi lihat ya, ini tadi ya M15-nya close masih di bawah body candle yang M15 sebelumnya. Let's see. Jangan di buy ya, jangan di buy. Kalau misalnya mau buy, ini bagusnya di pas dia di break resistannya ini. Kalau sell ya di break supportnya ini. Gimana Bro Benedict, mau coba sell atau mau buy? Atau mau ada ada pertimbangan lain? Kalau gue sih udah aktif yang sell stop ya. Ini kalau dia break ini sih, kalau dia break support ini sih kencang ini di bawah nih. Gue yakin 90% kencang. Mata mulai ngantuk bro, kayaknya aku mantau aja ya. Oke, siap. Better begitu sih, udah malam kan.
Eh, biasanya kayaknya udah shifting ke sell ya. Betul, betul. Karena kalau dilihat dari daily-nya kan sebenarnya dia shrinking candle ya, yang tadi kita pelajari. Pada dia udah retest juga di zona supply ini kan. Jadi bisa-bisa malam ini dia malah close bearish ya untuk apa namanya, untuk ke daily-nya. Nah, untuk hourly-nya juga ini kalau misalnya ini sebenarnya dia masih bearish tadi ya. Salah satunya. Tapi kita memastikan kalau misalnya dia beri support yang sebelumnya kemungkinan besar dia lanjut turun. Ya, kalau sell-nya sih lebih lebih masuk akal daripada buy. Karena kenapa ya itu tadi itu daily-nya kan dia udah shrinking candle. Makanya kalau yang misalnya buy itu ya targetnya mungkin 20 push atau 15 page ke atas lah udah diaman. Kalau buy stop gue masih belum pasang, tapi sell stop masih valid tadi. Ini kalau misalnya delivery ya berarti stop loss-nya di sini. Ini kayaknya sih bakal delivery. Sih lah ya. Mungkin dia nunggu yang menit ke-5 dulu closing. Ini kan M5-nya nih kalau kayak gini nanti kan. Kalau M5-nya dia close kayak gini terus kemudian dia break udah lancar jaya dia ke bawah. Almost. Sepertinya lanjut ke bawah guys. Serem juga tapi satunya ya udah 6 candle berturut-turut merah. Yes. Iya, semuanya bisa terjadi.
Bisa-bisa dia ke atas dulu atau dia langsung ke bawah. Soalnya kalau dia ke atas ya, kalau berdasarkan newsnya kalau seharusnya ke atas karena gara-gara newsnya harusnya dia udah terusin lagi ke atas. Tapi malah dia enggak gitu loh. Coba aja tadi newsnya aja tadi di M15 ini enggak kuat-kuat banget gitu loh. Berarti ya masih yang seller yang kontrol. Saya nggak tahu nih apa dia langsung break atau gimana. Ini volumenya nggak ada ya. And here we go. Almost. Di HM1-nya. Kita buka M1-nya guys. Hampir kena. Hmm. Nice. Masih malu-malu dia guys. Lagi butuh tenaga. And here we go. See? Congratulations bagi yang sell. Ini lanjut ini. Congratulations. Congratulations-nya cuan atau loss gitu ya. Let's see ya guys ya, let's see. Harusnya sih lanjut ya. Mungkin dia ke atas dulu sebelum dia turun lagi. Gila, gua kena slippage. Ini hitungannya impulse entry ya. Ya betul, itu namanya impulsif. Sell stop, buy stop itu impulsif.
Tadi yang pas di bridge sih dia kena berapa ya? 13 pips. Lanjut turun. Lanjut guys. Betul betul. Kalau dia close di bawah 2185 sih mantap. Semoga nggak di PHP ini. Satu menit lagi. Ini M15-nya sih masih bagus ya kalau dia close kayak gini. Cuma memang udah 50-50 nih jadinya. Kalau dia close body candle-nya kayak gini ya masih 50-50. Yep, M15-nya close. Ini sih menurut gue masih layak ya. Ini gua hold aja sampai kena stop loss. Ini loss-nya di atas ini. Currently candle. Halo bro Peter, welcome bro. Halo halo. Sepertinya dia lanjut nih bro Benedict. Kan ibarat di kampung nih ya. Sell, 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 woi, sell, sell, sell. Ini bro Peter kayaknya lagi di luar ini. Kita coba lihat tetangga dulu ya. Kagak sampai temenin anak tidur bro. Oh I see.
Jadi kayaknya ini udah selesai ya. Oh belum. Di gua doang yang berani share berarti tadi ya. Ini yang lain-lain ini masih belum, nunggu di bawah nih. Ini justru nunggu di bawah 20-20 dia. Berarti gue termasuk berani tuh itu. Termasuk berani. Ya itulah, itu namanya track plan ya. Nah ini JJ juga nih, tergantung nih. Kalau dia break ya udah sesuai dengan prediksi tadi. Kalau dia break support ini. Ayo gol. Kayaknya sih gue senyum nih di gol dikasih. Ini kalau dia break lagi supportnya udah ini lanjut. Kalau dilihat dari N1-nya sih udah oke ya. Lanjut. Ya, ini lihat ya. Tuh, yang satunya cakep. Ini kalau ini dia break lagi nih 20-20.449 sih mantap. Fix dia nanti M30 itu close di bawah 202182. Ini kan ada ini. Kalau dia close kayak gini aja, ini ada udah ada demand ini udah di break ya kan. Terus kemudian support ini di break. Ini kan jadi double penghalang udah di break. Let's see. Tuh M5-nya juga close bagus ya. But let's see seperti apa.
Whenever I go like this and I kind of play like that, I just don't work. But if it's clear, so that Semua masih bersama gua ya. Ini Bro Sofian, Bro Peter, dan Bro Jeren. Ini golnya masih ini nih, Iksan. Something. He's like, bro, I just on my first funded account. I can't wait to start trading and make so much money and become so rich. And I was like, very good. But like, the truth is, I just want my hand on his shoulder and be like, dude, I'm gonna take a single fucking probably for your first year, smaller than money. That I didn't see angles of your dreams. But if I see it, it's gonna annoy me though. I'd rather than just find out in the process, And once they start making some reach, then I'll support them. But a lot of people won't make it past that point. They think it's like get rich quick scheme, but it's not, bro. It's fucking hard at the beginning. It is hard as fuck. Can someone please tell me how I'm supposed to react when someone comes up to me? He's like, bro, I just bought my first funded account. I can't wait to start trading and make so much money and become so rich. And I was like,
M5-nya cakep ya. Kita lihat nih, kalau misalnya dia M30 dia close kayak gini mantep guys. Hmm. Ini kalau dia M30-nya dia close kayak gini, gue nambah order nih, gue langsung selling. Kalau dia M30-nya dia close kayak gini, gue nambah order. Ini gue rapiin dulu deh. 1 menit lagi. And here we go. And here I add, gue nambah 2 posisi jadi 3 posisi semua guys. Stop lossnya di atas ini mas. Ini gue
Jangan-jangan dia mau jemput stop loss gua dulu sebelum dia turun. Let's see what will happen. Ada yang udah sell guys. Come on girl, come on. Lari, 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 lari. Lari, lari, lari. Jangan-jangan dia cuma retest di bawah sini habis itu ke atas lagi. Aduh, aduh. M5-nya tidak bagus nih bro Benedik nih. Let's see lah. Let's see seperti apa M15-nya. Iya nih, ya dia kolomnya udah habis.
Oke guys, sepertinya ini gue biarin posisi gue sampai dia kena stop loss dan ini kan cuma nunggu dia ini nih mau ke atas atau mau ke bawah lagi. Jadi untuk malam ini kita nanti kalau ada ini lagi tag di grup ya. Thank you untuk malam ini guys. Ya, thank you Bro Benedict, Bro Sofian, Bro Peter, dan Bro Geran. Ya, thank you bro, thank you. See you tomorrow ya. Bye bye.